आमचं कंप्लेंट आमची ग्रिवियन्सीस घेऊन आज डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेजे मुखार येयल्ले आसात आनी आमी आमचो ग्रिवियन्स आमचे जे पळय कितें कंप्लेंट आशिल्लो तो आमी डायरेक्टराक इनवर्ट केल्लो आसा आनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत येतली म्हणून आमी रावताले आनी आमी तिका मेळटले बीन. सो आमचो इशू पंचायतीन जे पळय कितें ग्रॉस इलिगलिटीज आनी रॅम्पंट करप्शन चल्लां सांकवाळे पंचायतीन आनी इट हॅज बीन डन बाय एक ग्रामसेवक हू इज इलिगली सिटींग देर. हो ग्रामसेवक ऑरविल क्लिंटन वालीस आनी तेजो डेप्युटी सरपंच जो पळय आसा तो डेरिक वालीस. सो तेका लागून आमी आज हो कंप्लेंट घेवन येयल्या. सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच की लास्ट 6 म्हयने मिटिंगच जायना आनी मिटिंग जायना म्हणून आमी आज डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येयल्या की बाबा हे सांकवाळे पंचायतीन मिटिंगच घेयना. हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालीस ग्रामसेवक थंय बसयला हाडून. तो ग्रामसेवकाची ऑर्डर कितें आसा, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनी पळय ऑर्डर दिल्ली आसा की तो फक्त एक ग्रामसेवक ऑर्डर आसा आनी एक ग्रामसेवकाक थंय सेक्रेटरी म्हणून तो इलिगली बसला. फाटले 2 वर्सां जालीं. मार्च 13 तारखेर ताका आतां 2 वर्सां जातलीं. कितलेशे कंप्लेंट दिले पूण कोण एक्शन घेयना. डायरेक्टराचीच ऑर्डर आहा ग्रामसेवकाक ग्रामसेवक म्हणून सांकवाळे पंचायतीचो, पूण तो बसलो सेक्रेटरी म्हणून आनी हो सेक्रेटरी म्हणून बसोन थंय इलिगल मिटींग घेतल्या. लास्ट आमी 4 मिटींग जर पळयल्यो सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी डिसेंबर. तर डिसेंबराची 4 तारखेर जी पळय मिटींग जाल्ली, 4 तारखेर सगळे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, गांवचो लोक आसा, तुमी मिडिया आसा. हे मिडिया आसतना मिटींग फक्त 3 मिनटां चल्ल्या. 300 एजेंडा आशिल्ले. 3 मिनटां आमी सेक्रेटरीक सांगलें की बाबा मिनिट्स ऑफ द मिटींग प्रिवियस मिटींग वाच जे एजेंडाचेर येता. तो वाचिना जालो. कित्याक वाचिना? गेली ती मिटींग जावंकूच नाशिल्ली. 12 तारखेची 12/11 मिटींग जावंकूच नाशिल्ली आनी ते मिटींगेक जवळ जवळ 85 लॅक्सांची बिलां विदावट रिजोल्युशन पास जाल्ले. विदावट रिजोल्युशन मिनिट्स बरयनासतना आनी आमी डिस्कस करिनासतना पास जाली म्हणून ताका आमी सांगताले मिनिट्स ऑफ द मिटींग वाच 4 तारखेर. सो ताणें वाचूना. 3 मिनटांनी तो उठोन गेलो. बरोबर मिटींग स्टार्ट जाली 10:47 आनीक 10:50 मिनटांनी तो उठोन गेलो. तो आनी डेरिक वालीस डेप्युटी सरपंच आनी तेणी 11:15 म्हाजेर कंप्लेंट रजिस्टर केलो की हांवें बूक पिनलो म्हणून. जे मागीर पुलिसांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतरी की अशें कांय जावना म्हणून. पण म्हाजेर FIR रजिस्टर जालो 11:15 विदावट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदावट एनी इन्क्वायरी. आनी म्हाका त्या दिसा 1:30 कोर्टान वचून बेल घेवचो पडलो. सो आतां फाल्यां जी पळय मिटींग आसा 18 तारखेर मिटींग काडलेली आसा ह्याच सेक्रेटरीन आनी ते मिटींगेक परत तो सांगता की टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. हे पळय फाल्यां मिटींग आसा. टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. 4 तारखेची जी मिटींग जावना आनी फाल्यां 65 लॅक्साची इलिगल बिलां जेका अप्रुवल ना, जेका कांय टेंडर जावना कांय ना, 65 लॅक्साची बिलां फाल्यां ते पास करपाचें म्हणून ताणें घातलां. आनी तो म्हणटा टू रीड एंड कन्फर्म मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. जी मिटींग जावना. आमी डायरेक्टराक सांगपा आयल्या फाल्यांची मिटींग जी पळय आसा ती इलिगल आसा. पयलीं ती मिटींग घे आनी मागीर फाल्यांची मिटींग घे 18 तारखेची. ती मिटींग जावना आनी प्रत्येक मिटींगेक 25 लाखाची कचऱ्याची बिलां, 25 लाखाची आमचे इलिगल गार्बेजीची बिलां, इलिगल लिगल आमचो कोण तो एडवोकेटाची बिलां, ही बिलां इलिगल पास जातात आनी आमी ते बरयल्ले आसा. आतां हो जो पळय गार्बेज आसा प्लांट, रिपोर्ट येयल्लो आसा कोणाचो GWC रिपोर्ट येयला. केन्ना येयला? 8/10/2024 पंचायतीन येयला ऑक्टोबर म्हयन्यान की गार्बेज कलेक्शन जायना. गार्बेज कलेक्शन जायना. पायलींग जाल्लें आसा. सगळो गार्बेज थंय भायलो हाडून घातलेलो आसा. गांवांत सगळो कचरो पसरला आनी फोटो लायल्या तेणी सगळे फोटो लायिल्ले आसा. कोणें आतां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की जो पळय तुमी कचरो कलेक्ट करता तो भायलो हाडटात आनी गांवांत कचरो जायना. गांवांत सगळो कचरो पायल जाल्लो आसा. तेन्ना तुमी एज पर द गायडलायन्स ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तुमी हो कचरो कलेक्शन करचो आनी तेजे विल्हेवाट लावची. पण बिल कसली आतां
आतां हे मिटिंगेक बिलां आसा 65 लॅक्सांची. गार्बेज काडीतच ना. आनी बिलां कोण घालता? बिलां घालता एक कोण तरी सलीम बगवाले, फैजल बेल्लारी आनी अंबुज दवर. आतां कोण सांगता हें? ऑडिट रिपोर्ट सांगता. ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर सांगता की बाबा हे पळय फैजल बेल्लारी हो अंबुज दवर आसा, हेजी नांवार बिलां कशीं येतात? 1 कोटी तेंचे ऑडिट रिपोर्टान 1 कोटी 48 लॅक्साची बिलां येयल्लीं आसा, जी इलिगल आसा, जाका अप्रुवल ना. आनी बिलां कशीं येतात? मास्टर रोलाचेर 4,999 जालो जाल्यार तो डायरेक्टर ऑफ पंचायता वचपा जाय, ताका अप्रुवल जाय. आनी हांगा हे पंचायतीन हो ऑरवील क्लिंटन वालीस मास्टर रोलाचेर प्रत्येक मिटिंगेक मिनिमम 25 लाखाची बिलां पास करता. 25 लाख आनी 5,000 खंय ते पळयात, लेस देन 5,000. सो म्हणटरी हे रॅम्पंट करप्शन चल्लेलें आसा इन कनवेन्स वीथ हो पळय डेरेक वालीस आसा आनी गिरीश पिल्ले. आतां आमी म्हणटा ही महिला सशक्तीकरण म्हणटात. महिलाची आमची रिजर्वेशन आसा सांकवाळ पंचायत, ही महिला रोहिणी तोरस्कर जो पळय आसा ताका ते बसयना. हे पळय ऑडिटर सांगता, ऑडिट रिपोर्टर ऑडिटर कितें सांगता की महिला खंय ती बसल्या रोहिणी तोरस्कराच्या टेन्युअरान फक्त बसल्या 365 डेसांचे. ती बसल्या फक्त हे पळय डेटी घातल्या ना. रोहिणी तोरस्कर आमी मोदीजी आमचे म्हणटा, आमची पार्टी म्हणटा, आमची BJP म्हणटा की सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव महिला सशक्तीकरण, पूण हांगा दाखयता हे ऑडिट रिपोर्टान सांगता की जी पळय महिला आसा आमची रोहिणी तोरस्कर ती बसल्या फक्त 365 डेसाचे 102 दीस आनी बाकीचे 363 दिसांचे 65 दिसांचे 263 डेज कोण बसला? गिरीश पिल्ले. म्हळ्यार खंय येयलें महिला सशक्तीकरण? आनी रॅम्पंट करप्शन हे करतात तिका बसयनासतना. ती महिला तिका कुशीन काडलेली आसा. बरें, कचरो पळय आसा तो कोण तरी एक नारायण जी नायक, हो थंय सुपरवायझर इलिगल आसा. आनी हो पळय सेक्रेटरी आसा तोच पयलीं इलिगल थंय बसला. आनी हे नारायण जी नायक इलिगल, ताका कसलें अपॉयंटमेंट लेटर नासतना नारायण नायका थंय बसयला सुपरवायझर म्हणून. एडवोकेट फीस, आतां हे मिटिंगेक एडवोकेट फीस जेलर म्हणून सी डिसोजा, जेलर सी डिसोजा पळय एडवोकेटाची फी आसा. आनी ऑडिटर सांगता का, ऑडिटर सांगता तुमी एडवोकेट फीज कांयच अप्रुवल नासतना दिता म्हणून. एडवोकेटाक इलिगली थंय जसो सेक्रेटरी इलिगल आसा, जसो हो नारायण जी नायक इलिगल आसा, तसो सेक्रेटरी इलिगल आसा, हो आमचो एडवोकेट इलिगल बसला. तो एडवोकेट प्रत्येक म्हयन्याक 4 लाखाची बिलां घालता. आतां हे म्हयन्याक ते गेले आसा हे मिटिंगेक 4,72,000, गेले ते मिटिंगेक जी मिटींग जावना 4,52,000 अशें मेळोन फाटले 1 वर्साक हे एडवोकेटान जवळ जवळ 1.5 कोटीची बिलां घातलेली आसा. हे एडवोकेटा कडल्यान हेणी कसलो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो ना, हे एडवोकेटान कसलें कोटेशन दिल्लें ना. आनी हो जसो सेक्रेटरी थंय बसला, ग्रामसेवक बसला इलिगल सेक्रेटरी म्हणून, तसो हो जेलर सी डिसोजा म्हणटा तो थंय इलिगली बसलेलो आसा आनी हे घालता, बिलां घालता. सो आनी तिसरो एकच पॉयंट लास्ट म्हणल्यार हो पळय बायो डायजेस्टर म्हणून तेणें MRF प्लांटान घातला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट सांगताच, ऑडिटर सांगताच, ऑडिट रिपोर्ट आमी लायल्लो आसा, आज डायरेक्टरा दिला. ऑडिट 3 वर्सांचो रिपोर्ट केल्लो आसा पळय, कोण हो आतां प्रिंसिपल अकावंट जनरल, तो सांगता तुमचो जो पळय बायो डायजेस्टर आसा तो कोण तरी एक इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा ताका दिल्लो आसा. टेंडर पयलीं जाला आनी एप्रुवलाक मागीर येयला. कोण सांगता? हो सांगता. टेंडर पयलीं जाला आनी 3 म्हयन्यांनी अप्रुवल डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येयला. आनी हे डायरेक्टराक खबर आहा हो रिपोर्ट जाल्लो 22/5/2024, 22/5 इनवर्ड जाल्लो. तेणी घातला 14/5/2024 प्रिंसिपल अकावंट जनरल. आनी तेणी सांगलां प्लीज अरेंज टू फर्निश द पॅरा वायज कमेंट्स विदीन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट इन्स्पेक्शन. आतां हे गोश्टीक जाले 7 म्हयने, आनी आतां फेब्रुवारीन आसा. 7 म्हयने हो रिपोर्ट तेणी पंचायत मिटिंगेक घालपाक जाय आशिल्लो, ग्रामसभेक घालपाक जाय आशिल्लो, आनी तो रिपोर्ट विदीन 1 month कंप्लाय करपाक जाय आशिल्लो. हो पळय ऑरवील क्लिंटन वालीस जो पळय बसला थंय ग्रामसेवक, तो सगळ्यांक हेजेर ग्रांटेड घेता. आनी हो रिपोर्ट डायरेक्टराक येयल्लो आसा. केन्ना येयला? मेयान येयला. आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं सगळे ऑथॉरिटीज जे पळय कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण एक्शन घेयना.
सो आमी वचपाचें कोणा कडेन? आमी सगळ्याक आज हे कंप्लेंट पळय दिल्ली आसा ती सगळ्याक दिल्ली आसा. हे फक्त एकच सांगता लास्ट, हेजे प्रमाणे ऑडिट रिपोर्टा प्रमाणे जवळ जवळ 1,68,00,000 तेणी बायोडायजेस्टर घातला. अप्रुवल ना. तो बायोडायजेस्टर गॅस तयार करपा जाय त्या बायोडायजेस्टरान आनी ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जावपा जाय. हो पळय इनोवेटा वेस्ट मॅनेजमेंट आहा ताका कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना. एज पर द एग्रीमेंट ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तेणें तेजें कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेवपाक जाय आनी ताका 5 वर्सां तेणें मेंटेन करपाक जाय. पूण हे पंचायतीन ताका प्रत्येक म्हयन्याक विदावट कंप्लिशन 2,06,000 दिता अशें ऑडिटर सांगता. आनी फाटले 25 म्हयन्याक ताका जवळ जवळ 55 लाख दिल्ले आसा. पंचायत मिनिस्टर येणार म्हणटा तूं? हितून पंचायत मिनिस्टराक आमी सगळे लेटर दिल्ले आसा. आतां पंचायत मिनिस्टर आसा काय ना? अरे पंचायत मिनिस्टर एक तर जाणा किंवा नकळो. ही इज अवेअर ऑफ इट ऑर इज अनअवेअर ऑफ इट. आयदर ही हॅज गॉट फूल होल्ड ऑफ इट जाल्यार ताका होल्ड ना तेजो. म्हणटल्यार तो जाणून बुजून पिशे पांगरता किंवा ताका कांय खबर ना. सो कांय जर खबर ना जाल्यार ताणें रिजायन जावपाक जाय. खबर आसा जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय. बरें तूं हो डेरीक वालीस आसा, हो गिरीश पिल्ले आसा, हो ऑरविल किंटन वालीस आसा, तूं हेंकांय व्हरपाक आशिल्लें मरे पयर गंगा न्हाणोवपाक. हे करप्शन करता.